हेलो गुड मॉर्निंग समस्त को मोर एबी भान ऑफिशियल समस्त को ट्रैवलिंग एंड ब्लॉगिंग वीडियो रे वेलकम। तो अभी मुझे भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन रे गत काली राति बस रे आसी नीलमाधव बस तो आम मणिपुर 5टा कि 5:30 बेलू आम पहुँचलु। तो पहुँचला पर आम रेलवे स्टेशन रे अच्छे रेलवे स्टेशन बाहर सनलाइट अलरेडी आसी सारी। आम जो प्लाटफर्म रे थिलो आमर ट्रेन अच्छी 12:10 अच्छी भुवनेश्वर टू विशाखापट्टनम। तो एथिरे आमर किछि लोक मु भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन बाहर अच्छे पछुआड़ अच्छी भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। और जो दुकान देखा गोटे मुझे चा आनी जहाँ दाम कि 10 टंका से चा चा पीवा। तो मुझे चा पीनी चा पी सारी तो फाइनाल मोर चा पीया सरीगला। यहाँ हूँ गोटे छोट पड़िया भाया अच्छी ये पाखे मुझे गोटे मुझे फास्ट जो भिडियोटा सुट कली स्टेशन वेटिंग हॉल थी तो मुझे निजे शुणिली मत निजे शुणा जानी मुझे कौन कैसी कथा। तो ये मो स्टेशन रू प्राय 150 कि 200 मीटर डिस्टेंस अच्छी एबड़े अच्छी जो सब ऑटो स्टैंड ऑटो कार टैक्सी एटसेट्रा एपटे बड़ बड़ होर्डिंग लगी। एपटे मोर बाँ साइड यहाँ हूँ बाइक स्टैंड जोटि कि समस्त लोक मैंने बाइक गुड़ा रखिंट प्राय हम 200 मीटर डिस्टेंस रे मोर ट्रेन अच्छी 12:10 अच्छी भुवनेश्वर टू विशाखापट्टनम। तो प्राय लोकंकर कन्फर्म अच्छी आमर जी लोक भितर प्राय कन्फर्म अच्छी किंतु मोरटा वेटिंग अच्छी 98 वेटिंग अच्छी। तो देखा जाए आम 5टा बड़े एंट्री कलु 5टा बड़े एंट्री कर आम ब्रश कर बाथरूम प्लाटफर्म जो बाथरूम अच्छे शौचालय आम सेट को नित्यक्रम सारी आमर जो मोर सान भाई जी कि ट्रेन रे फास्ट टाइम ट्रावेलिंग कर आइडिया नाला आउ से टीटी कौन टीटी भी सी चिन्ह ना टीटी को चिन्ह भी ना टीटी ड्रेस कोड कौन। तो जिते से टीटी धरला से वेटिंग हॉल जो वीडियो तैयारी करूली तो से जो भाई छुआ कहला आस आओ से टीटी आमको धरी गली टीटी जिते टीटी को देखो टिकेट से आमर कोणार्क एक्सप्रेस। तो ସେଇଟା ଆମର ଥିଲା 3ଟା बेले तो जोटा कि आमर ट्रेनटा ऑलरेडी कैंसल हो सारी आउ किसी लोकंर वेटिंग आसूला तो से आम से ट्रेनटा को कैंसल कर तापर आम नेक्स्ट विशाखापट्टनम टू भुवनेश्वर जोटा कि भुवनेश्वर तिरुपति सुपरफास्ट एक्सप्रेसटा से आम जाऊँ जिते टीटी जो थिला जो एरिया थाए जे एतकी दुरिया जो एग्जिट गेट पाखापाखि टिकेट टीटी ऑफिसर से पाखे थे। तो से पाखे जिते से आमर सान जिते ब्रश बाथरूम जाऊे शौचालय को जाऊे साबुन तेल नहीं करी जो से गामछा पिंधिक जाऊँ लोकल देखिए भाभी कर टिकट देख टिकट जो देखला से कहला आम तो बारीपदारू भुवनेश्वर को आसू बस रे मॉर्निंग बस रे पहुँचलु तो मो पाखे टिकेट ना से टीटी कौन कहूँ ये जो से मत जो कहला 4000 टंका फाइन दियो कहली सर आम मो पाखे मात्र 500 टंका अच्छी आउ सर आम एत दूर जीव केमती कौन खाଇବା पीवा से कहला जो देखला जे आमर 12 लोकंकर अच्छी से कहला 12 जन लोकंकर एत टंका फाइन हो सर आम एत टंका फाइन देवा ना कह हाँ दे पड़ो कहे आउ सर किसी करंतु मुझे जो कथा से कथा से कहला तुम्हें केते पार से मत ऑफर कला मु भाविली मुझे देवी मो आमर प्राय 12 लोक प्रेजेंट अच्छु तापर कि लोक आसुँच
ସେମାନେ ସେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବସ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଦେଖାଯାଉ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ବି ମୋତେ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ସବୁ ଯିବେ ଆମର ଲୋକଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତିରୁପତିରେ ତାଙ୍କର ଆମର ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି 17-18, ମୁଁ ମିଶି 18 ଯାଉଛି, ୱେଟିଂରେ ଅଛି 18 ଜଣ ଯାଉଛୁ। ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି, ସେଇ ଭିତରେ ଅଜା ଅଛି। ତ ମୁଁ ଟିଟିଙ୍କୁ କହିକରି ଅଜାଙ୍କର ଟିକେ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ରହିବି, ନ ରହିଲେ ସେ ଓଲ୍ଡ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତ ଯଦି ସେଇ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ଯଦି ତାଙ୍କ ଅଜା ସହିତ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇକରି ଯାଇପାରିଲେ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବା, ଦିନେ ଛିଡ଼ା ହେଇକରି ଯିବା, ଦିନେ ୱେଟିଂରେ ବି ଯିବା, ୱେଟିଂର ଟ୍ରାଭେଲିଂ ବି ଜର୍ଣ୍ଣି ବି ଉପଭୋଗ କରିବା। ଆଉ ଆମର ଅଛି ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା କି 6.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ବିଶାଖାପାଟଣା ପହଞ୍ଚିବୁ। ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଆମର ଅଛି ପୁରୀ ମାସ୍, ଯେଉଁଟାକି ପୁରୀରୁ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଟାରେ ଆମର ଅଛି ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ। ତ ସେଠି ବି ଆମର କେତେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାୟ ୱେଟିଂ ପ୍ରାୟ ଅଛି, ସେଠି 5 ଜଣ କି 6 ଜଣଙ୍କର ୱେଟିଂ ଅଛି। ଯିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରୁଛୁ ଯେ ଟ୍ରେନ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହେଇକରି ଆମେ ଯେମିତି ଯାଉଛୁ ସେମିତି ଆସୁଛୁ। ତାପରେ ଏଇଠି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଟ୍ରେନ୍ ବିଷୟରେ ଏତେ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ କି ଟିଟି ସାଙ୍ଗରେ ସେତେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ମୋର ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା ଯିବାର, ତ ସଡନ୍ଲି ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଛି। ତାପରେ ୱେଟିଂରେ ଯାଉଛି, ୱେଟିଂରେ ଆସିବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସାନକୁ ଟିଟି ଯେତେବେଳେ ଧରିଲା, ସେ ଟିଟି ଅଫିସ୍ ତା କାଉଣ୍ଟର ଅଫିସ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଟିଟି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବସନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ରୁମ୍କୁ ସେଇଠିକୁ ନେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଠି ଡାକିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି, ଟିଟିଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲି, ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଭିତରକୁ ପଶିପାରେ କି? ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ପରମିସନ୍ ମାଗିଲି, ତାପରେ କହିଲେ ହଉ ଆସ ଭିତରକୁ। ଆସିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମର ତ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି 3ଟା ବେଳେ, ଆଉ ତୁମେ ଏବେ ଆସିଛ ଯେ? ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏଇଟା ତ ଆମର ନୁହେଁ, ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତିରୁପତି ସୁପରଫାଷ୍ଟଟା, ଆଉ ସେଠାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଏଠାରେ ଯିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଏଇଟା କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଇଛୁ। ତ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲେ। ଆଉ କହିଲେ 6 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଆସିକରି ୱେଟିଂରେ ଅଛ? କହିଲେ ହଁ ସାର୍ ଆମେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତ ଏଠି ଅଛୁ। କହିଲେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ଅଛି? ନା ସାର୍। ଆଉ ତାପରେ ସେ ମୌକା ଦେଖିକରି ଆମେ ଯେହେତୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ନେଇନଥିଲୁ କି ଏତେ ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିଲା। ମୋତେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ରେ ଏତିକି ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରୁଛି, ଯଦି ଟାଇମ୍ ତାକୁ ହେଉନି, ଟ୍ରେନ୍ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ନେଇକରି ସିଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସେ ଚଢ଼ିପାରିବ। ତାପରେ ଟିଟି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ସେ ଟିକେଟ୍ ଯେଉଁଠୁ ବି ସେ ଜର୍ଣ୍ଣି ତା'ର ଅଛି, ତା'ର ଯେତିକି ତା'ର ଅଛି, ଯେତିକି କିଲୋମିଟର ଅନୁଯାୟୀ ତା'ର ଯେତିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇସେସ୍ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେର, ତ ସେତିକି ସେ କରିଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ଗୋଟେ କରିଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏବେ ତ ୱେଟିଂ ରହୁଛି, ତ ସେ ୱେଟିଂରେ ଯିବେ କି ଜେନେରାଲ୍ରେ ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଟିଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କେଉଁଟାରେ ସେ ରଖିବେ କି ଆଉ କେତେ କ'ଣ ପେନାଲ୍ଟି ଲଗାଇବେ। ତ ଯଦି ଆମେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ଟା ଯଦି କରିବୁ, ଆମର ପେନାଲ୍ଟିଟା ବି ବଞ୍ଚିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 250 ଟଙ୍କା ପେନାଲ୍ଟିଟା ଲାଗେ। ତ ସେଇଟା ଆମେ 10 ଟଙ୍କାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା। ତ ଆମର ମୋତେ ଏତେ ସବୁ ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ 800 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ମୋର ଯେତିକି ସବୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ଟିଟି କହିଲା ହଉ ମୁଁ ତ ଅଛି, ଆଉ ଟେନସନ୍ ନେବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଏ ତ ନେଲା ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଆସିଯିବ, ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ନାହିଁ। ତ ଯେହେତୁ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ 12ଟା ବେଳେ ଅଛି, ତ ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଯେହେତୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ବି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ 12 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ, 12 ଜଣଙ୍କର 12ଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ କରିସାରିଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ର ଦାମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କା। 10 ଟଙ୍କା ଯଦି ମୁଁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ମୋର 800 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ମିଳିଲା ଯେ ଯେହେତୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ମିଳିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ନେବେ। ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଆମ ଲୋକାଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ କି ସେଗୁଡ଼ା ବି ଏତେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହିବାର ଅଛି, ଆପଣ ଏପଟ ସେପଟ ଯିବାର ନାହିଁ, କେଉଁଠି ବାହାରେ ୱେଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସେ ଟିଟି ସାମ୍ନାକୁ ହିଁ ଯିବାର ନାହିଁ। ଟିଟି ସାମ୍ନାକୁ ଗଲା ମାନେ ସିଏ ତା'ର କେମିତି କ'ଣ ଯେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ, ସେଇଟା ତା'ର ଫାଇନ୍ ପେନାଲ୍ଟି ଲଗାଇବ, ତା'ର କ'ଣ କରିବ ସେଇଟା ତାକୁ ଜଣା।
जो मैंने भी नेक्स्ट जर्नी करेंगे तो से सब सचेतन होकर करेंगे मत ए विषय एत आइडिया नाला जहाँफल कि मत एत टाँग देवाई पड़ा 800 टଙ୍କା सेटा भी जिते सी जिते डिमांड कला एत दियो बोली तो मुझे सी तौक फसला मुझे देखली से तार से सामना पैकेट भर्ती करने ना से तार पछ पकेट भर्ती करने सी नेला तो मुझे जानली पर आउ सहित जुक्ति तर्क न करी मुझे फाइनटा देदेली जहाँफल मिस्टेक तो हो सारी अलरेडी तो फाइनटा देदेली जदि ना नेक्स्ट आउ किए टीटी आसीज तो सी भी से मो पाखर नहीं नब तो टीटी से मागिबार कारण भी या आम जिते से भाई जिते गला ता पूर्वर गोदावरी एक्सप्रेस ना कौन जहाँ आसी तो तार 15-20 मिनट पर से भाई जाइला से कहला तुम्हें तो सैठ आस सेमती भी जुक्ति तर्क करा ना से सेमती भी कहूला फिर माने तुम्हें तो खर्दार आसलो कि भद्रक आसलो कि कौट आसलो टिकट आसो ना रिसेंटली जो ट्रेन गुड़ा गला तो जो रिसेंट ट्रेन गला से गुड़ा विषय मत आइडिया नाला तो सी मत टीटी सेमती कहला जे ये तो रिसेंटली ट्रेन गुड़ा गला ना तो तुम्हें सैठ आस बोले मुझे फाइन देदेवी तो टीटी टार्गेट था मु फाइन निहाती नेबी जमती हेल्ले फाइन नेबी तो आउ जुक्ति तर्क न करी सीधा फाइन देदेली गोटे रियलाइज है कि रेलवे ट्रावेलिंग करिया मैंने रेलवे विषय तार जो जी सब रूल रेगुलेशन अच्छी से गुड़ा को टिके देखिबार अच्छी जो मैंने भी वन डे ट्रावेलिंग कर किसी ना लेकिन जो मैंने माने 2 दिन धरिकी आमर जर्नीटा हूँ 2 डे हम धर जो आम आज भुवनेश्वर उठू भुवनेश्वर विशाखापाटना आमर राति 1:30 अच्छे जोटा कि मंडे हो जाऊँगी डे 2 हो जाऊँगी डे 1 डे 2 हो जाऊँगी तो से सब नियम गुड़ा से सब रूल गुड़ा को फॉलो करार अच्छे एमती ब्लॉगिंग और ट्रैवलिंग वीडियो देखिए एवरी वन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।